समस्त मोर नमस्कार जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ କାଲିଠାରୁ ମୋ ଏବେ ଗୋଡ଼ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଠି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ଏକ୍ସରେ ଫଟୋ, ଗୋଡ଼ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରଡ଼ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବେଶୀ, ମେଡ଼ିସିନ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଖାଇବି, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି। एक्सरसाइज कला आस्ते आस्ते आज 2-4 मास पर आस्ते आस्ते भल हम। तुम एक्सरसाइज टी कम हो जाती। हाँ सर कहले एक्सरसाइज सकाल बेला कर चलिया भी कर सकाल सकाल भल हम। पेनटा जोर हो गोड़ बिंधा हो गोड़ भी फुला रही बिंधा हो नई गोड़ फुला रही। एक्सरसाइज कले किसी हम ना। आपण मैंने आम वीडियो को फास्ट लास्ट देखूँ आ गोटे गोटे सब्सक्राइब निहाती कर आपण माने आम वीडियो को देखंतु। आम वीडियो भल लागुछि जदी ताले फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु। आउ गोटे गोटे लाइक कमेंट शेयर करे जमे भूलंतुनी। हां आ गोटे कथा कहबा को भूल जाइतिली, सब्सक्राइब करिया को जमे भूलंतुनी। देखंतु मां आठे बे खड़ीगा बांधुछि। मां हां पहरा रंग हां पहरा बांधुछि। देखंतु केंती पहरा बंधा होछि। मां बांधुछि। मम्मी कोठी? अरे मम्मी आज कौन चिता पके हो? आज कौन की किछि नय, मते भल लागे चिता पकी होता से ले पकोती। ओहो चिता पके भल लागे ले देखंतु। मां एमडी छाड़ी जाइतिला सब। देला मां ताको लिपि देतिला। ओहो लिपा हेतिला मते भल लागे। तांको खाली अछि तो पिठा नै चावल पड़थला। हां चावल पड़थला सेई रोटी से आणी के चिता पकी देखंतु चिता पई एबे चिता पड़ुछि गेंदी। देखंतु एतक सरले एबे एतक होउछि। देखंतु राउछि ना। हो ताल चिता पकाओ सरले देखाबो। दिला तो कई गला खाली खाली देखा जाउछि। चिता के पकी दबा। हो हो ताले फांका फांका देखा जाउछि हंसाडा। पिठा पई से दो टाइटला मते पकी दबा। हम बा कौन कहला? चिता भल लागुछि ना भल लागुनी? भल लागुछि बा। हाँ किंतु आउ एतक सरला। एपटे सरीनी सेपटे सरी सरी आसुछि। एतक मझीटा सरी जाइछि। सरीबो बा। देखंतु केन मम्मी छाटुछि। छटा होछि ना हाथ रे भी छटे जाउछि। हाथ से टाइ जा ओकरे की हम बा भल लागे एमती चिता पकी हैला। हाथ रे केन छटा होछि। एतक सब हाथ रे छटा होछि। हाथ को ताकू भी हाथ छटा होछि ना। बहुत सुंदर होइछि किंतु भल लागछि। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखंतु बाबा अब गोड़ एक्सरसाइज करछंती। ती एक्सरसाइज करछंती। एंती एक्सरसाइज होछि। स्टैंड को धरिकी एमती कौन होछि कौन? गोड़ बिंधा होती। ओहो ସେଥିପାଇଁ एक्सरसाइज होछि। कौन बस उठौछंती। ଏବେ କ'ଣ ପରିବା କଟା ହେଉଛି? ଡାଲମା ହବ ଆଜି। ଅରୁଆ ତ ଡାଲମା ଆଉ କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ ହବ? ଅରୁଆ ତ ହେଇସାରିଲାଣି ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଆ ତ ହେଇସାରିଲାଣି।
କଖାରୁ ଡାଲମା ହେବ ଆଉ। ଡାଲମା ହେଉଛି କଖାରୁ ଆଗ ହେଉଛି କାଇଁ ଡାଲି ପଡ଼ିବନି? ଡାଲି ହେଉଛି କଖାରୁଟା ଆଗ ଫୁଟିଯିବ। ହଁ କଖାରୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଖାରୁ ହେଉଛି ଡାଲମାରେ ହେଲା। ଆଉ ସେଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଫାଣି ଯାଇକି ହେଇଛି ନା ଉଠାଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଆଇଲେ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମିତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାଜା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏ ଖରାଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟର ଖରାଟା ମାତ୍ର ନରମ ହେଇଯାଏ। ନରମ ହେଇଯାଏ ଅଳ୍ପ ନରମ ହେଇଯାଏ। ଅରୁଆ ଡାଲମା ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ। ହବ ଗୋଟେ ଆଉ ଖାଇଦେଇ ତ ଗଲା ଖାଲି ଅରୁଆ ଡାଲମା କରି ଖାଇଦେଲା ନା। ପାମ୍ପଡ଼ କରିଦେବ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ଆସିବ। ଲେମ୍ବୁ ନୁହଁ ଟମାଟୋ ଅଛି ନା। ଟମାଟୋ ଖଟା ହେବ? ଟମାଟୋ ଚକଡ଼ିକି ଖାଇବ ଖଟା କ'ଣ କରିବ। ଟମାଟୋ ସିଝେଇ ଦେବ। ଟମାଟୋ ଭାଜିଦେଲେ ଚକଡ଼ିକି ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମମି ଏବେ ଚିତା ପକାଉଛି। ଏତକ ସରିଗଲେ ନା? ଶଇଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି ଖାଇଦେବା ଆଉ। ହଁ ଏପଟେ କିଛି ଦେଖାଉନି। ଦେଖାଉନଥିଲା ଖାଉନି ସେଟା ନା ଖରା ହେଉଛି ତ ଏପଟେ ଦେଖାହବ। ହଁ ଖାଉଛି। ହଁ ଏପଟେ ଦେଖାହେଉଛି। ଚିତା ଏବେ ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତକ ସବୁ ସରିଲେ ସେଇ ଗୋଟା ଗୋଟି ସେଇଟା ହବ ଉପରେ ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ ପକେଇବି ଯଦି ପକେଇବି ଆଉ। ପକେଇଲାଣି ଖିଆ ହେଇନି ତ। ଓହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଚିତା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏପଟେ ଦେଖାଉଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଉଠିଲା ସେଠୁ ଟିକେ ଉଠିଲା ଦେଖେଇଦେବି। ହଁ ଏଥରକ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ଚିତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ହେଇଛି? ଖାଇବା ହେଉଛି ଏଇଠି ଖାଇବି ନା ଆସିବ ଖାଉନି ଖାଉନି ଖାଇବା ଏବେ ଯେଉଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲେ ଏକାଥରେ ଖରାରେ ଯାଇକି ଯାଇକି ପୁରୀ ଖରା ହେଉଛି ଆଜି। ଆଜି ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ଆଜି। ଆଜି ସୋମବାର ସୋମବାର ସାଧା ବାଟରେ ଖିଆ ହେବ ବୋଲି ଖାଇବା କିଛି କରୁନି। ଆସିଲୁ ଖାଇନା ଥଣ୍ଡା ପିଇନା ଥଣ୍ଡା ପିଇଲା ଆଉ ଭାତ ହେଇଛି। ମାନେ ଖାଇବୁନି ଆଜି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା